बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ सईद बलोच साहब मौजूद हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट के मामलात पे बड़ी गहरी नज़र है आपकी, और ख़ास तौर पे पीटीआई के हवाले से, उनकी सियासत के हवाले से आपके जो ख्यालात हैं और आपके जो तज्जियात हैं वो आप सईद बलोच यूट्यूब चैनल पे ज़रूर देखते होंगे। आज मेरे हाथ चढ़ गए हथे, और मेरे हथे चढ़े हैं तो मैंने सिर्फ 2-4 चीज़ों की रहनुमाई लेनी है। एक बात ये करनी है कि सईद बलोच साहब, आपका शुक्रिया पहले तो। दूसरा भाईजान ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आजकल क्या चल रहा है, और वो भी 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जाता है कि बहुत कमज़ोर हो गई है। आपका जो एक्सपर्ट ओपिनियन है आपकी, वो क्या है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। बात असल में ये है कि हर ज़माने में, हर दौर में हमारी इस्टेब्लिशमेंट की ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान की अदलिया को अपना गुलाम बना कर रखा जाए, अपने कंट्रोल में रखा जाए। वो जैसे कहते हैं ना हिंदी में, वश में करना। वाह, तो वो वाला काम है यहाँ पर, वश में करने की ना कोशिश होती है। तो कुछ होते हैं जजेस जो दरमियान में मज़ाहमत भी करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हमारे सामने हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बड़े ही वफादार, सहूलतकार साबित होते हैं। जैसे साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा था, जैसे मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी है, और जैसे आईनी बेंच के सरबराह जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं। और आप देखिए वफादारियां निभाते हैं। जी, देखिए ना, अब एक बंदा जो तीसरे नंबर पर था उसको उठा के आपने चीफ जस्टिस बना दिया, जो चौथे नंबर पे था उसे उठा के आपने ये पहले भी ऐसे होता रहा है। ये कब से हो रहा है? ये तो हम सुनते आ रहे हैं, बड़े अच्छे से होता हुआ आ रहा है ऐसा। नहीं, देखिए ना, जब से ये चले, पहले होता था या नहीं होता था वो तो, लेकिन अब चेंज आना चाहिए ना। 26वीं आईनी तरमीम के बड़े फायदे हैं, तो बेहतरी आनी चाहिए थी ना। आपने कहा कि हम अदलिया की आज़ादी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अदलिया को मजबूत करने के लिए इसको ज्यादा इख्तियारात दे रहे हैं ताकि जो निज़ाम इंसाफ है उसको बेहतर किया जा सके, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। अब आप पोस्टमार्टम कर दें कि जी ये कितनी आज़ादी मिली है और कितनी अदलिया को 26वीं आईनी तरमीम के बाद। देखिए, कोई आज़ादी नहीं है, बल्कि शिकंजे में आ चुकी है। उसकी शिकंजे में ऐसे आ चुकी है कि अब इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी है, हुकूमत की मर्जी है कि वो कौन सा केस लगाएगी, कौन सा नहीं लगाएगी। और अगर कोई केस लगा, अभी देखे ना, जो ताज़ा तरीन इस वक्त तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है वो ये है कि एक बेंच केस सुन रहा है, और केस के दौरान ही रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेंच को तब्दील कर देते हैं, केस को ट्रांसफर कर देते हैं। इससे पहले आज तक हमने ये नहीं देखा सुना था कि इस तरह की भी कोई वारदात किसी किस्म की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो सकती है, लेकिन अब हो रही है, हमारी आंखों के सामने हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट का एक नहीं बल्कि 2 से 3 जुडिशल आर्डर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद मुकदमा जो है वो मुंतकिल कर दिया जाता है, बेंच तब्दील कर दिया जाता है, और फिर आके रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट अदालत में आके ये भी भंड मार रहा है और ये भी ब्लंडर कर रहा है कि देखें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत कमेटी के पास ये इख्तियार है कि वो कोई केस किसी बेंच के सामने लगा भी सकती है और उस केस को वापस भी ले सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह का 2018 का एक मुकदमा था जिसमें सरकारी अस्पतालों का जो फुजला तो होता था उसको ठिकाने लगाने से मुतल्लिक या खुद नोटिस केस था, और उसमें अभी काजी फैज़ ईसा ने, साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने काजी फैज़ ईसा को कुछ वजूहात की बुनियाद पर बेंच से अलग कर दिया था। तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह और काजी फैज़ ईसा ने नोट लिखा था और कहा था कि जब एक मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हो जाता है या कोई जज बेंच का हिस्सा बन जाता है तो फिर चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी जज को उसकी मर्जी के बगैर बेंच से अलग कर दे जब तक कि वो जज खुद उस बेंच से अलहदगी का फैसला ना करे। तो जब ये चीजें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जुडिशल आर्डर्स की सूरत में पहले ही एक असूल के तौर पर तय हो चुकी हैं, तो फिर अब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट कौन होता है, ये बात आकर कहने वाला कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी केस को ट्रांसफर करना, चलते हुए केस को मुंतकिल कर देना, जजेस को अलग कर देना, पहले जस्टिस इरफान सादत को किया, फिर जस्टिस आयशा मलिक को कर दिया। तो ये सब कुछ करने का मकसद बज़ाहिर यही नजर आता है कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो दरखास्तें हैं उन पर किसी तरीके से कार्रवाई आगे ना बढ़े। और जस्टिस मंसूर अली शाह चूंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की बात मानने से इनकार कर रहे हैं, और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन हैं, जो तीसरे और चौथे नंबर से उठाकर जिनको अहम ओहदों पर बिठा दिया गया, वो उस 26वीं आईनी तरमीम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये जजेस के आपस का ये जो है ना वो अपने अपने मफादात हैं, और उन मफादात की वजह से अब अदलिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कमजोर हो रही है। हमने तो पहली बार देखा कि जुडिशल आर्डर जो है वो गुज़श्ता 2-3 साल के अंदर आकर उन पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का जब आर्डर आया
1 मार्च 2023 को, तो उस वक्त यही जस्टिस मंसूर अली शाह थे जिन्होंने साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और दीगर जजेस के साथ मिलकर उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब को कमजोर किया, उनके फैसलों पर अमल दरामद ना होने दिया, उनके फैसलों के बारे में डिस्प्यूट पैदा करवाए, उनके फैसलों को मशकूक कहा। तो आज वही चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह आज अपनी अदालत में बैठे हैं और अपना हुक्म देते हैं और उनके हुक्म पर अमल दरामद। ये तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ना कुदरत की मार पड़ रही है कि जो गड़े इन्होंने 2 साल पहले साबिक चीफ जस्टिस के लिए खोदे थे, आज वही गड़े उनके सामने आ चुके हैं। अच्छा बलोच साहब, ये जो वो कहते हैं कि ये 26वीं आईनी तरमीम जो है इसका जो फ्यूचर है, इस हवाले से फुल कोर्ट की बात होती है कि जी फुल कोर्ट होगा, फिर उसके बाद फुल कोर्ट होगी तो फिर उसके बाद उसका कोई निकलेगा उसके अंदर से कुछ। तो आपको लगता है कि ये रोल बैक हो सकती है? अगर रोल बैक हो सकती है तो किस तरह हो सकती है, और अगर नहीं हो सकती तो क्यों नहीं हो सकती? देखिए, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से फैसला तो होना है। अब ये फैसला तरमीम को बरकरार रखने के हक में आता है या उसको ख़त्म करने के हक में आता है, ये तो जब केस चलेगा, अदालत बैठेगी, तो फिर उसके बाद ही दलाइल होंगे, तो फिर उसके बाद ही मुमकिन तौर पे कोई फैसला आ सकता है। लेकिन आईनी तरमीम कलअदम हो सकती है, इस हवाले से हमारे पास जो है वो मिसालें माजी में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुतअद्दिद ऐसे फैसले हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ये करार दे चुकी है कि बुनियादी हकूक से मुतसादिम अगर कोई कानून साजी पार्लियामेंट करेगी तो अदालत उसका जायजा लेने का इख्तियार रखती है और अदालत उसका जायजा लेगी, और उसमें से जो चीजें बुनियादी हकूक से मुतसादिम होंगी अदालत उनको कलअदम करार देगी। तो ये चीजें तो ऑलरेडी जो है वो हमारे एक जो अदालती निज़ाम है उसमें एक असूल, तयशुदा असूल बन चुकी हैं या तयशुदा रिवायात बन चुकी हैं। तो अब जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसमें आप देखें कि अब पार्लियामान का इख्तियार ज्यादा है। आज देखें कि जस्टिस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ के सियासी मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह साहब से गालबन हामिद मीर साहब ने सवाल किया, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में वो थे, तो उसमें उनसे सवाल हुआ कि ये जो जज लगाए जा रहे हैं हाई कोर्ट में, तो ये तो आपके खिलाफ, ये जो राजा इनाम अमीन मिनास है, ये उस वक्त प्रोसिक्यूटर थे ANF के, अभी भी प्रोसिक्यूटर थे, एतवार तक प्रोसिक्यूटर थे, सोमवार को उन्होंने हल्फ उठाया और वो जज बन गए। तो ANF के ऊपर कंट्रोल किसका है आपको भी पता है, राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ मुकदमा किसने बनाया आपको भी पता है, और उन्हीं के एक प्रोसिक्यूटर को हाई कोर्ट का जज लगा दिया जाता है। इस 1 साल के दौरान उनसे कौन कौन से फैसले करवाए जाएंगे ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें पता है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज ये अपने खत में लिख चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जजेस के ऊपर दबाव डालती है, उनसे अपनी मर्जी के फैसले लेती है, अपनी मर्जी के मुकदमात उनके सामने लगवाती है, और इसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट और हमारी जो हसास इदारे हैं वो इसमें मुलव्वस है। तो ये चीजें सिद्दीकी साहब ने फरमाया, उस वक्त भी उन्होंने कहा था। जी 6 जजेस की जो खाता है। अच्छा सर, ये मैं तो ये देखें ना कि ये सारी चीजें अब आपके ये सामने हो रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत है, सारा प्रोसेस आपके सामने है। फिर दूसरी जानिब चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब को देख लें, जस्टिस अमीनुद्दीन को देख लें, अब वो 26वीं आईनी तरमीम को प्रोटेक्ट करने में लगे हैं। आप देखेंगे चीफ जस्टिस हर कोई चीज को उधर तोड़ देते हैं आईनी बेंच की तरफ। देखिए वो ये क्या हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस या अफरीदी साहब, ये आपको लगता है कि कोई पावर है इनके पास? देखिए कोई पावर नहीं है, बल्कि चीफ जस्टिस से ज्यादा बाइख्तियार इस वक्त जस्टिस अमीनुद्दीन है। और देखें आपने जो बात की ना कि हर मामला या हर अहम केस जो है वो आईनी बेंच की तरफ उसको मुंतकिल कर देते हैं, तो चीफ जस्टिस खुद 26वीं आईनी तरमीम से मुस्तफीद हुए, जस्टिस अमीनुद्दीन 26वीं आईनी तरमीम से मुस्तफीद हुए, आपका आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम के तहत बना। तो जो बेंच आईनी तरमीम के तहत बना, उस आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया, फिर तीसरे नंबर पर मौजूद एक जज को उठाकर चीफ जस्टिस लगा दिया गया। ये सब कुछ 26वीं आईनी तरमीम की वजह से हुआ है। तो जो इस तरमीम से मुस्तफीद हुए हैं, जो इससे फायदा हासिल करने वाले हैं, वो तो फिर कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये 26वीं आईनी तरमीम रिवर्स हो या इसमें से कुछ शिक्के कलअदम हो। आप गहरी नजर है, थोड़ा सा ऐसे इसी पे फोकस करें ना, आपकी जो नज़र, क्या आपका वजदान क्या कहता है कि ये 26वीं आईनी तरमीम जो है ये रुकेगी या आपको लगता है कि ये उड़ेगी? वैसे एक प्रेडिक्शन भी है, क्योंकि देखिए प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है। उसकी वजह ये है, चांस बता दें ज्यादा चांस इस चीज़ की। उसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर ये सोच भी पाई जाती है कि 26वीं आईनी तरमीम से निज़ाम इंसाफ में बिगाड़ पैदा हुआ है। पार्लियामान को इस सारे प्रोसेस में शामिल करने का कोई और भी रास्ता निकाला जा सकता था जो मुतनाज़ा ना होता,
جس سے عدلیہ کی آزادی بھی کمپرومائز نہ ہوتی اور جس سے سیاستدانوں کے ججز کے ذریعے یا عدلیہ کے ذریعے ان کو انتقام کا نشانہ بنانے کے حوالے سے جو ان کے تحفظات یا خدشات ہیں وہ بھی دور ہو جاتے. تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ آئینی ترمیم کیسے منظور ہوئی, ایک دو روز کے اندر کہتے تھے کہ اس کے اوپر ووٹنگ کروائیں اور اس کو منظور کروائیں. نواز شریف صاحب لاہور سے چلے اسلام آباد پہنچے, پتہ ہی نہیں آئینی ترمیم کیا ہے. بلاول کو پتہ ہی نہیں آئینی ترمیم کیا ہے. اور بڑا کریڈٹ لیتے ہیں. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کریڈٹ ہے کہ انہوں نے سٹینڈ لیا, جس کی وجہ سے پہلی بار ہمیں 26ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ ملا اور ہمیں پتہ چلا کہ اس آئینی ترمیم کے اندر ہے ڈرافٹ ہی نہیں تھا. وہاں اسمبلی میں کھولا جاتا لفافہ, وہیں سے شک بائی شک اس کو وہ پڑھا جاتا اور اس کے بعد اس کی ساتھ ساتھ منظوری ہوتی رہتی اور کسی کو پتہ ہی نہ چلتا کہ اندر کیا ہے. تو اس لیے چیزیں کنٹروورشل ہیں اور ان کنٹروورشل چیزوں کے اوپر سپریم کورٹ کی فل کورٹ کا بیٹھنا, تمام ججز کی اجتماعی دانش اس میں شامل ہو اور اس اجتماعی دانش سے آپ یہ فیصلہ کریں, تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ فیصلہ اچھا ہے برا ہے, وہ ترمیم کے حق میں آتا ہے یا اس کے اگینسٹ آتا ہے, یہ تو بعد کی بات ہے. لیکن کم از کم یہ ایک جو اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھیں جی فل کورٹ بیٹھتی تو شاید اس کا کوئی اور بہتر حل نکلتا, تو اس میں پھر بہت ساری, اور یہ بھی ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے فل کورٹ بیٹھے گی تو بہت سارے سوالات نکلیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو مزید اس میں جو کچھ چیزیں غلط ہوئی ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے آپ ایک اور ترمیم لے کے آ جائیں اور پارلیمنٹری حوالے سے تیار ہو جائے. اس میں یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں مطلب 27ویں آئینی ترمیم بھی آ سکتی ہے. دیکھیں غلطیاں اس کے اندر تو ہیں, یہ آپ کو بھی پتہ ہے, اور ان غلطیوں کو درست کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ایک نئی ترمیم کے ذریعے ان غلطیوں کو درست کریں. تو اس لیے بہتر اس میں یہی ہوگا کہ اس پہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ بیٹھے. اور جیسا میں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ججز کے اندر یہ سوچ ہے, ایون کہ آپ دیکھیں کہ جو آئینی بینچ کے کچھ ججز ہیں وہ ہمیں یہ شکوہ کرتے ہوئے پائے گئے جب ہماری سپریم کورٹ میں یا کسی اور موقع پر ان کے ساتھ کہیں ملاقات ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آئینی بینچ والے ججز کو تو ایک ولن بنا دیا گیا, ایسے بنا دیا گیا جیسے پتہ نہیں ہم نے کون سا کوئی گناہ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دباؤ ان کے اوپر بھی ہے. اور جیسے آپ دیکھیں کہ جسٹس منصور علی شاہ والا معاملہ اس وقت سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, آپ کی اسلام آباد بار ان کے ساتھ کھڑی ہے, بلوچستان بار کونسل ان کے ساتھ کھڑی ہے, لاہور بار نے اعلامیہ جاری کیا, کراچی سے اعلامیہ جاری ہوا. تو یہ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اب وکلا کے اندر بھی تقسیم ہو چکی ہے, کچھ ایک جج کے ساتھ کھڑے ہیں, کچھ دوسرے جج کے ساتھ کھڑے ہیں. اب دیکھیں جیسے سپریم کورٹ بار ہے, انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت کی, پاکستان بار کونسل نے اس ترمیم کی حمایت کی, لیکن بہت سارے ایسی بھی تنظیمیں ہیں جیسے بلوچستان بار ہے, اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ بار تھی, انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کی, اس کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواستیں بھی دائر کی. تو اس لیے ڈسپیوٹڈ چیزیں ہیں, اور جہاں پہ اس طرح کا معاملہ ہو وہاں پر بہتر یہی ہوتا ہے کہ تمام ججز بیٹھیں اور اس کے اوپر فیصلہ کریں, کیونکہ جب تک یہ ڈسپیوٹ حل نہیں ہوگا, اس کو ڈیسائیڈ نہیں کیا جائے گا, تب تک اعتراضات اٹھتے رہیں گے. پھر جسٹس امین الدین کے اوپر بھی اعتراض اٹھے گا, چیف جسٹس یحییٰ افریدی پر بھی اٹھے گا, لیکن یہ دونوں چونکہ مستفید ہیں اس ساری آئینی ترمیم سے, تو اب یحییٰ افریدی صاحب کاغذوں میں ہی صحیح کمزور ترین چیف جسٹس ہیں پاکستان کے, بے اختیار بھی ہیں, اور اس کے باوجود دیکھیں چیف جسٹس تو ہیں, 60 گاڑیوں کا پروٹوکول ملتا ہے. دوست ملے مجھے ایک, وہ کہہ رہے ہیں یار سہمے سپریم کورٹ سہمی ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے ہیں یار چیف جسٹس کو بھی خود نہیں پتا, وہ بھی خاموش نظر آتے ہیں, کوئی جو اپنے اوپر کوئی ان کے پاس پاور نہیں ہے, وہ آئینی بینچ ہے, وہی ہے سارا کچھ, وہی سپریم ہے, سپریم کورٹ کی. لیکن اب تو یہ والی بات کنسیپٹ بن گیا ہے سر کہ لوگ ایسی باتیں کرنے لگے ہیں سر. دیکھیں کچھ نہ کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں پر آگ ہوتی ہے دھواں وہیں سے نکلتا ہے. تو اب یہی بات ہے کہ شاید یحییٰ افریدی صاحب کے دل میں بھی یہ چور ہے کہ یار چیف جسٹس ہونے کے مزے بھی ہیں, لیکن اس آئینی ترمیم سے عدلیہ کا جو جنازہ نکالا گیا ہے, اب وہ جنازہ بھی میرے کندھوں پر پڑا ہے اور میں اس کو گھسیٹ کے چل رہا ہوں, تو میں کب تک اس کو گھسیٹوں گا؟ تو وہ ضمیر کا بوجھ بھی کہیں نہ کہیں تو ہوتا ہے. لیکن جب آپ ہوپ دیں گے تھوڑی سی, کہ کہیں سے آپ کو ہوپ نظر آتی ہے کہ سپریم کورٹ سپریم بنتی ہوئی نظر آئے آنے والے, دیکھیں بن سکتی ہے. ہم تو جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط آیا تھا تو ہم اس وقت کہتے تھے کہ ادارہ جاتی رسپانس دیں, ادارہ جاتی رد عمل دینا پڑے گا, بصورت دیگر اسٹیبلشمنٹ آپ کو کھا جائے گی. لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کی, اپنی عدلیہ اور ججز کو کمزور کیا, بلکہ اپنے ججز کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو پھینک دیا, اور ایک کمیشن بنایا اس حکومت کے ذریعے جس حکومت کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ حکومت اور اس کے متحد ادارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کو دباؤ میں لانے میں ملوث ہے. تو عدلیہ کا کمپرومائز اصل میں کیا قاضی فائز عیسیٰ نے, اور اس پروجیکٹ کو آگے لے کر چل رہے ہیں چیف جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین.
اب دیکھیں نا کہ چیزیں ہمارے ملک میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ پردے میں رہ کے کچھ اس طرح کی چیزیں کھیلتے تھے یا اپنے آپ کو, اب تو دیکھیں نا ہر کوئی کردار سامنے ہے, اب تو کسی کو وہ ڈر خوف ہی نہیں ہوگا, یہ ٹھیک ہے کھل کے تو کھل کے کھیلیں, کھل کے بولیں, کھل کے حمایت کریں. اور یہ بھی آزادی ہے ویسے اس کو دیکھیں آزادی ہے یا نہیں وہ تو ایک بات کی بات ہے, لیکن کم از کم اس کی وجہ سے پاکستان کی عدلیہ دنیا بھر میں بدنام ہو رہی ہے, پاکستان کی سپریم کورٹ بدنام ہو رہی ہے, اور سپریم کورٹ کمزور ہو رہی ہے, اور کمزور اس حد تک ہو چکی ہے کہ اب سپریم کورٹ کا رجسٹرار آفس عدالت کے جوڈیشل آرڈر پر احکامات پر عمل درآمد نہیں کر رہا. تو پھر بتائیں کہ جب آپ یہ 2 ججز بیٹھ کے سپریم کورٹ کے جو اس وقت آئینی بینچ کا حصہ بھی ہیں, جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان, جب وہ اپنے اختلافی نوٹ میں یہ کہیں کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز کے فیصلے پر الیکشن کمیشن, پارلیمنٹ, حکومت یا ریاستی اداروں کو عمل کرنا لازم نہیں ہے کیونکہ یہ فیصلہ غیر آئینی ہے, تو مجھے بتائیں پھر اس کے بعد آپ جب خود یہ راستہ دکھا رہے ہیں چوروں کو کہ یار ہمارے گھر میں آپ ادھر سے بھی گھس سکتے ہیں, یہاں سے بھی آپ آ جائیں تو آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا, اور آپ چوری بھی آسانی سے کر سکتے ہیں اور واپس بھی جا سکتے ہیں. تو جب آپ نے یہ راستہ ان کو دکھا دیا تو پھر اس سے عدلیہ مضبوط تو نہیں ہو سکتی, کمزور ہی ہوگی. بہت اچھا تجزیہ بلوچ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اور ادارے مضبوط ہوں گے تو ملک مضبوط ہوگا, اور یہ جتنا بھی عدلیہ کا تماشا لگا ہوا پہلے سے ہم دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے, تو اس کے جو ذمہ واران کون ہیں, لوگ بہرحال کھل کے بولنے لگ گئے ہیں, اور آپس میں بھی ججز کی جو کھینچا تانی ہے اس کا بھی اس ادارے کو بہت نقصان ہوا ہے. ملک کی خیر ہو, اداروں کی خیر ہو. اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.